Selamat malam Pak Ender. Ini saya dengan Griffin sebagai teman kelompok Pramedia akan menjelaskan letak-letak kesalahan kita pada saat melawan kuis tersebut dan mengapa salah. Jadi yang pertama saya akan presentasikan di awal letak-letak kesalahan saya pada presentasi ini. Yang pertama ialah the speaker's intention when making an utterance is called. Jawaban saya adalah locutionary act, namun jawaban yang benar adalah illocutionary act. Mengapa jawaban yang benar ialah illocutionary act? Karena illocutionary act ialah mengacu pada kinerja suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu spesifik. Misalnya saya mengatakan saya bosan dengan tujuan untuk membuat orang memahami bahwa saya perlu melakukan kegiatan lain, maka apa yang saya lakukan disebut illocutionary act. Itu sesuai dengan pada kalimat tersebut, the speaker's intention when making utterance is called. Kemudian yang kedua ialah which maxim does Luna violate in this conversation? Jawaban saya adalah maxim of manner, namun jawaban yang benar ialah maxim of quantity. Mengapa jawaban yang benar maxim of quantity? Karena maxim ini lebih mengarah pada informasi dalam jumlah yang tepat dan jelas. Seperti pada kalimat yang dikatakan Luna, please meet me in front of my office door. We'll be standing there like what we are exactly doing right now. Luna menjelaskan dengan jelas. Kemudian ialah which maxim does Andy violate in this conversation? Jawaban saya maxim of quality, namun jawaban yang benar ialah maxim of manner. Mengapa jawaban yang benar ialah maxim of manner? Karena maxim of manner maxim yang lebih mengarah atau bertujuan kepada pelaksanaan, seperti yang ada di kalimat Andy, the singer produced a series of sounds corresponding closely to the score of an aria from Rigoletto. Kemudian pertanyaan berikutnya ialah which politeness strategy does Andy use in the following statement? Saya menjawab positive politeness strategy, namun yang benar ialah negative politeness strategy. Kenapa jawaban yang benar ialah negative politeness strategy? Karena memberikan perhatian pada negative phase dengan menerapkan jarak antara penutur dan mitra tutur dan tidak mengganggu wilayah satu sama lain penutur. Menggunakannya untuk menghindari paksaan dan memberikan tutur pilihan. Karena pada kalimat tersebut ada kalimat yang bisa digarisbawahi pada yang diucapkan oleh Andy ialah feel free to say no, but if you have the time, it would be amazing if you could write a letter for recommendation for me. Jadi jawaban yang benar ialah negative politeness strategy. Kemudian berikutnya ialah which politeness strategy does Luna use in the following statement? Jawaban yang saya jawab ialah negative politeness strategy. Namun jawaban yang benar ialah positive politeness strategy. Kenapa positive politeness strategy? Karena bertujuan untuk menyelamatkan dengan menerapkan kesepakatan dan solidaritas yang biasanya dalam pertemanan atau persahabatan membuat orang lain merasa nyaman dan menekankan bahwa kedua pihak, penutur atau mitra tutur, memiliki tujuan yang sama. Seperti pada kalimat yang dikatakan oleh Luna tersebut di sini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ialah these are some characteristic of genre, except. Saya menjawab genre shapes or our social action or our tone and ways of communication. Namun jawaban yang benar ialah genre is framework
that is specific to written discourse. Kenapa jawabannya tersebut? Karena genre is a framework that is specific to written discourse. Genre adalah yang artinya genre adalah kerangka kerja yang khusus untuk wacana tertulis. Jawaban tersebut tidak ada dalam karakteristik of genre. Kemudian, which genre is most likely to have in this structure? Di sini, ini strukturnya. Saya menjawab ialah job advertisement. Namun jawaban yang benar ialah cover letter. Kenapa saya jawab job advertisement? Karena biasanya saya melihat bagian tersebut, tidak pernah melihat bagian tersebut pada cover letter. Kemudian pertanyaan berikutnya ialah choose the best answer when you are analyzing pictures in addition to text language in the discourse. It means that you are doing. Saya menjawab speech act analysis. Namun jawaban yang benar ialah multimodal discourse analysis. Kenapa jawaban yang benar ialah multimodal discourse analysis? Karena studi baru dalam studi wacana untuk mempelajari teks yang dikomunikasikan dengan gambar, warna, simbol, dan sumber semiotik lainnya yang diucapkan pada kalimat di atas ialah when you are analyzing pictures in addition to text. So, jawaban yang benar ialah multimodal discourse analysis. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah gender, identity, ethnicity, and power relation are example of issue which are usually examined in some job pragmatics. Namun jawaban yang benar ialah critical discourse analysis. Mengapa? Karena critical discourse analysis adalah gerakan penelitian interdisipliner yang berkembang yang terdiri dari beberapa pendekatan teoritis dan metodologis yang berbeda untuk studi bahasa. Seperti yang pada kalimat tersebut, gender, identity, and ethnicity, and power relation are example of issue. So, untuk presentasi quiz saya yang salah cukup saja sir, karena memang sudah cuma 9. Sekarang is Griffin time to presentation. Griffin, time is yours. Okay, thank you, John. Can you help to share screen? Okay, wait a moment. Jajan cepat. Kelihatan nggak ya, Ben? Kelihatan dan belum Sudah. satu. Halo. Lalu dari nomor 1 ya, John ya. Ya, ini nomor satunya. Bukan. Tadi aku udah kirim. Apa? Aku ada kirim tadi nomor 1, aku tandain angka 1.
Okay, thank you, John. Harus begini. So right now I'm gonna present my remedial finder. Okay, for number one, what is discourse? John. Okay, what is discourse? My answer was spoken language, but the answer is language in use because discourse is written or spoken communication or debate. Number two, John. Is this video an example of discourse? My answer was no, but the correct answer is yes because, like I said before, discourse is written or spoken communication. Number three, sebelumnya John. Yang sebelumnya John, yang gambar atas lagi. Atasnya lagi itu. Sebentar ya Pak. Yang mana, Vin? Gambarnya orang pegang mic. Ini bukan. Bawahnya ini ada gambar megang mic. Is this article an example of discourse? My answer was yes. Next, John. Yang gambar kucing, John. Bawahnya. The speaker's intention when making an utterance is called. My answer was locutionary act. The correct answer is illocutionary act. Next. What is the locutionary act of Luna's utterances in the dialogue below? My answer was declining Andy's invitation. The correct answer is telling Andy that she has class. Luna said, I have a class this afternoon. Which maxim does Andy violate in this conversation? Maxim of quality. But the correct answer is maxim of manner. Because maxim of manner is the first species which politeness strategy does Andy use in the following statement? My answer was negative politeness strategy. The correct answer is positive politeness strategy. Next answer. Next question. These are some characteristics of genre. Accept,
My answer was genre may evolve as and is subject to change. But the correct answer is genre is a framework that is specific to written discourse. So a genre cannot change or evolve. Next, what is the possible genre of this text? My answer was brochure, but it was wrong. So the correct answer was abstract. Next, yes. So which genre is this? My answer was presume, but the correct answer is overledger because usually we can see this kind of written text in ledger. Next, semiotics is very well known to be used in genre analysis. My answer is genre analysis, but the correct answer is multimodal discourse analysis because semiotics is one of way of um, multimodal discourse analysis. Next one is gender identity, ethnicity, and power relation are examples of issues which are usually examined in mind service multimodal discourse analysis. But the correct answer is critical discourse analysis. Specific and it is more so of course it is critical discourse analysis. Next, Halo. okay, that's all. Thank you, Pak Ender. Thank you, Pak Endar.